Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal huda ridul futuhul faraju antal musyafa'u syafi'u sfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para kiai, ustadz, ustadzah, sesepuh saha kasepuhan ingkang boten saged kula sebat asma karimipun, ingkang kula hormati, ingkang kula takzimi, dumateng para bapak ibu, para kiai, pengurus penyiar sholawat wahidiyah sedaya tingkatan, baik MTDP wilayah, cabang, pengurus PSW kecamatan, so imam-imam jamaah, bapak ibu pemerintah utawi pejabat pemerintah sedaya tingkatan ingkang saged hadir, umumipun dumateng para bapak, para ibu, remaja, kanak-kanak, pembagi wekdal, minal muslimina wal muslimat, minal mujahidina wal mujahidat, rahima wa hadakumullah. Kangge manfaataken wekdal ucapan syukur dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat salam dumateng beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikroman wa ta'ziman dalem makmum dumateng priyantun-priyantun ingkang sampun tugas rumiyin lan makmum dumateng manahipun hadirin hadirat samudayanipun. Dipun iringi kanthi doa harapan mugi-mugia mujahadah rubu'us sanah wahidiyah PSW Bantul punika saha merengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul dibarengi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, beto barokah, manfaat, maslahah fitini wa dunya wal akhirah, meningkat wonten segala bidang, khususipun masyarakat pada umumnya, khususipun Kabupaten Bantul, sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kita sedaya bulan menika nggih punika sampun sering kita mengikuti kegiatan-kegiatan baik menika secara umum, baik menika wonten kegiatan-kegiatan sholawat wahidiyah PSW punika pasti digandeng kalih merengeti utawi memperingati lahiripun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenging napa to kok beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dipun mulyakaken, diagungaken
Karenten beliaulah sebagai wasilah sedaya makhluk ciptaanipun Allah termasuk kita menungso nggih. Menika dipun ciptakaken wasilah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita niki kedah duweni raos syukur dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain syukur yang utama nggih menika dateng Allah Subhanahu wa taala. Karenten wonten setunggalipun dawuhipun Allah hadis qudsi. Hadis qudsi menika dawuhipun Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kirang langkung khalaqtuka min nuri wa khalaqtu khalqan min nurika. Aku ciptakan engkau wahai Muhammad dari nurku dan aku ciptakan semua makhluk dari nurmu. Dadi cara kasaranipun Allah mboten bakal damel makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala mboten damel Nur Muhammad utawi ngutus secara lahir secara fisik beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk niku napa, Bu? Makhluk niku selain Allah niku namine makhluk. Menungso, kewan, tumbuh-tumbuh, milangit niku sedaya makhluk ciptaanipun Allah. Tidak akan ada makhluk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau Rasulullah niki mboten dibakal diutus utawi diciptakan. Yang pertama adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenggene salat waidiyah menika wonten naminipun bi Rasul. Li Rasul bi Rasul. Jadi bi Rasul niki kita diajari merasa kita menika angsal jasanipun Rasulullah. Nah li Rasul niku intine nderek Rasulullah. Mila kita sebagai umat menungso, hambanipun Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita pengamal wahidiyah, menika wajib senantiasa bersyukur kepada Allah melalui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita angsal pinten-pinten ribuan nikmat ingkang boten saged kita hitung, menika wasilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diparingi bondo, diparingi ilmu, dadi wong ganteng, wong ayu dan sebagainya, menika wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten tiyange sing boten saged bersyukur dateng manusia, dateng menungso, otomatis tiyang niki boten saged syukur dateng Allah Subhanahu wa taala. Teng Quran disebataken, teng hadis Rasulullah nggih disebataken. Lah nek kita niki diparingi nikmat kathah gitu, saged ambekan. Cobi panjenengan nak kirang senapa nggih, napase sesek niku lho, teng rumah sakit tumbas oksigen. Sak jam kinten-kinten pinten Pak Bu? Panjenengan teng Gusti Allah diparingi gratis mboten bayar. Diparingi hidup, diparingi banyak kenikmatan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika. Tapi kadang-kadang kita melupakan, terutama melupakan Rasulullah. Nggih napa mboten? Kita niki sering menyebut-nyebut Rasulullah, zikir kepada Allah kalih eling lintune kathah pundi? Kathah pundi, Bu? Kathah eling liyane, wong kadang-kadang salat nggih, takbiratul ihram menika ingkang kita imut-imut sawahe, wah banjiran apa ora pariku dan sebagainya. Niki bukti bilih kita menika menungso lemah, hina di hadapan Allah, hina di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila kita ingkang ino, ingkang kathah dosa kados ngeten niki nggih,
kedah sering berhubungan nyambung rasa dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita sing sampun ngamalaken wahidiyah utawi ingkang dereng menika teng para ulama, para habaib sering kita diajak untuk senantiasa berhubung kalih guru-guru kita ingkang insyaallah mangkeh berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis nggih hubungan usul datang Allah Subhanahu wa taala. Mila tenggene amaliyah sholawat wahidiyah, pengurus penyiar sholawat wahidiyah sering nyampeaken nggih mujahadah ingkang dibakukan beliau mu'alif sholawat wahidiyah Hadratus Syekh Sayyid Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Beliau niki walaupun jarang dipanggil Sayyid, beliau adalah secara tulisan nasab yang dipelihara keluarga beliau. Beliau duriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nomor 32 saking Kanjeng Nabi saking jalur Sayyid Hasan. Niki kita diajak terus-menerus di dalam pelaksanaan ngamalaken sholawat wahidiyah menika. Tenggene sholawat wahidiyah dinameni mujahadah. Dadi le maca sholawat tenanan bersungguh-sungguh. DDP datang Allah, DDP datang beliau Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikate sedaya sholawat baik niku dibaca dengan dinyanyikan, baik dengan diwirid, sedaya sae di hadapan Allah, sae di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mufakat ulama ahlu sunnah wal jamaah umumipun sholawat niku diwaos kalih keadaan nopo kemawon ditampi ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Napa meleh le ngamalaken sholawat niku kanthi adab, kanthi tata krama gitu. Merasa seakan-akan kita niki sing diwacake sholawat sampun jelas. Bahkan ingkang dados sebab entene makhluk, bahkan manusia pilihan yang paling dicintai oleh Allah adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong kadang kita ketemu pengurus PSW sak dhuwure utawi ketemu Pak Camat, Pak Lurah ngoten niku le dandan kadang dangu nggih napa mboten, disemprot minyak wangi, kelambine dirapek-rapekno. Niku mawon pimpinan-pimpinan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Kanjeng Nabi niki pemimpin dunia akhirat. Kita mau sholawat walaupun sholawat dengan keadaan apa saja diterima oleh Allah. Ning nak kita le ngamalaken sholawat niku kanthi adab, merasa membutuhkan syafaat Nabi Muhammad, dijiwai mahabbah, merasa banyak dosa. Niki cara bahasane wong kepenake nggih luweh sekeca, luweh sae ngoten. Walaupun sedaya tata cara mengamalkan sholawat dengan keadaan apa saja, termasuk ada yang sambil ngangkat tangan, diiringi dengan hadroh dan lain sebagainya, nggih menika sedaya sae. Karena sedaya ndamel corak piyambak. Lah salat wahidiyah memang cara pengamalanipun ya dengan duduk, dengan tenang gitu. Diwaosipun secara wirid. Satu-satunya lagu di dalam sholawat wahidiyah yang sampun panjenengan engkang panjenengan mengertos nggih tasawuf istighosah menika. Niku lagune tenggen sholawat wahidiyah nggih ngoten niku. Dari sejak beliau mu'allim sholawat wahidiyah, menyusun sholawat wahidiyah, menyiarkan, membentuk lembaga penyiar sholawat wahidiyah sebagai wadah. Pengamal wahidiyah kan ngurusi pengamal wahidiyah. Dados hubungane PSW kalih pengamal niku, pengurus niku sing ngurusi pengamal ingkang dipun urusi. Namung niku hubungane.
Nah hubungan selain itu mboten enten, termasuk pengurus PSB mengarahkan untuk memilih salah satu calon pamane urusan politik itu tidak ada. Intinya pengurus PSB wakil beliau mu'alif untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan pengamalan wahidiyah ingkang sampun dibakokaken dibimbingaken beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Enten mujadah 40 hari bagi pengamal pemula utawi ketika menyongsong mujadah kubro, enten anjuran mujadah yaumiyah. Yaumiyah niku harian nggih Pak Busdoyo, masing-masing pengamal secara individu kan mujahadah di rumah masing-masing, di tempat masing-masing minimal aurat 717 niku minimal. Luweh dari 717 termasuk memperbanyak ya Sayyidi ya Rasulullah nggih luweh sae. Terus enten mujahadah keluarga bisa dilaksanakan minimal seminggu sekali. Enten mujahadah usbungiyah seminggu sekali kangge pengamal surat wahidiyah satu desa, satu kampung, nggih, satu komplek dan sebagainya. Pengordiniripun sing ngurusi penanggung jawabipun pengurus PSB desa atau imam-imam jamaah. Mujahadah syariah kumpul melih selapan pindah utawi sebulan sekali sareng-sareng ngamalaken wahidiyah nggih enten ngajine lan lintu-lintune niku bagi pengamal surat wahidiyah sak kecamatan. Mbuh entene pinten kumpul penanggung jawabane pengurus PSB kecamatan. Mujahadah rubusan kados ngeten iki penanggung jawab pelaksanaan adalah pengurus PSB kabupaten. Enten mujahadah nisusana setengah tahun sekali niku pengamal sak provinsi lah nak Jogja nggih kumpul didamel acara seremonial upaminipun lah niku diikuti pengamal seprovinsi, penanggung jawab pengurus PSB provinsi. Lah mujahadah kubro setahun 2 kali Muharram kali Rajab tempatipun teng sekretariat DPP PSB niku penanggung jawab pengurus penyiar sholawat wahidiyah pusat. Niku sedaya ingkang dibimbingkan beliau mu'alif sholawat wahidiyah khususipun tenggene pengamalan sholat wahidiyah. Salah setunggalipun nggih menika cara beliau ngajak kita gitu. Ati kita, lesan kita, awak kita senantiasa dipun cantolaken, dipun hubungaken dhateng beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan enten kisah ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad niku beliau samparane ngagem sandal. Nggih cara Bantul sandal nggih. Niku sandal ingkang tememplek dhateng samparanipun Rasulullah menika saged dugi nderek sowan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niku sandal. Napa melih panjenengan atine lisane senantiasa bersolawat supados kita senantiasa nyambung rasa dhateng beliau Rasulullah. Senantiasa kita menika uripe tambah mahabbahe dhateng Rasulullah. Menika terus-menerus kita nderek sedaya dibimbingaken beliau Mbah Yai Majid terus mujahadah terus ngamalaken sholawat wahidiyah. Napa melih tujuan daripada pengamalan sholat wahidiyah untuk mendoakan umat masyarakat secara umum makhluk ciptaanipun Allah termasuk kampunge, kecamatane, kabupatene, negarane lan sedaya ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita kedah mengertosi sholawat wahidiyah kali sholawat-sholawat lintune sami sholawate. Enten bacaan soli, sholah gitu, wasalim dan sebagainya. Di perubahan dari dua kata niku nak enten susunan tulisan kok ana nikune niku namine sholawat. Dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat napa mawon dasar pokoke
perintah Allah teng Al-Qur'an surat Al-Ahzab 56. Jenengan pun apal sedaya nggih. Napa mulai sing sering dibaan, sering berjanjen, sering simtuduron niku mesti ada ayat niku. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Niku dawuhipun Allah dasar maca sholawat. Dadi nek ana wong takon Wahidiyah kuwi sanate apa? Niki nggih wong pener le tangklet tapi kirang pener. Sedaya sanat sholawat niku nggih Al-Qur'an niki wau, hadis-hadis Rasulullah lan ugi dateng Rasulullah piyambak. Sanat wa saikhun sholawat sohi buha. Sanat dan gurunya seluruh sholawat langsung datang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sohibus sholawat sinten mboten Rasulullah. Jadi kita sebagai umatipun Nabi Muhammad, bangsa Indonesia, khususipun pengamal Wahidiyah, niku terus menerus diajak supados kita gondelan datang Rasulullah, gondelan datang para tiang-tiang ingkang senantiasa sadar dohir batine datang Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ngatai sholawat. Lah kita pengamal Wahidiyah niku terus menerus diajak kan ngadah-ngadahi mau sholawat, terutama ngamalaken sholawat Wahidiyah punika. Mujadah dibakukan sampun jelas, enten mujadah khusus. Ditambah lagi panjenengan kan sering-sering nidak datang Rasul, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ini saderengipun salat Wahidiyah disusun, disiar-siaraken gitu. Niki teng kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah Salafus Sholih niki sampun wonten bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah menika. Sampun diajaraken. Menika kategoripun nggih punika galihe sholawat. Walaupun susunane mboten enten susunan sholawate gitu. Tapi niku galih atine sholawat. Galihe Quran surat Yasin, galihe sholawat atine sholawat. Bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah. Mila monggo sering dikatah-katahaken baik lisan maupun dalam hati. Terus mujadah salat Wahidiyah secara lengkap lembaranipun nggih dipun amalaken. Intine kita namung nyadong syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong nek akeh sholawate mesti cintane kalau Rasulullah, cintane kalih Gusti Allah nggih tambah cinta, demen sing saestu. Mahabbah niki teng ulama dibagi 3. Mahabbah fi'liyah, mahabbah sifatiyah, mahabbah dzatiyah. Mahabbah fi'liyah niki cinta karena melihat kelakuane, melihat apa yang dikerjakan yang dicintai. Niki gampang luntur cinta sing ngeten niki. Terus mahabbah sifatiyah, mahabbah mergo ndelok sifate, sopan gitu. Api, tertarik dengan sifate, akhirnya timbul cinta. Lah mahabbah dzatiyah menika mahabbah ingkang napa wontene, cinta apa adanya. Lah kita cinta datang Rasul, cinta datang Allah nggih kudu tiga-tiganya niki wonten. Ya sifatiyah, ya fi'liyah, ya dzatiyah. Karenten dawuhipun Kanjeng Nabi, man ahabbani ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku besok di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila kita terus menerus meningkatkan mahabbah dengan mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah melalui guru-guru kita. Katai maca sholawat lah, kita pengamal Wahidiyah sampun digembleng terus menerus untuk bersolawat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah menungso mulya nggih kita kedah terus menerus bersolawat datang beliau, karena bersolawat kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam otomatis panjenengan sampun dzikir dumateng Allah, sampun eling mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua keuntungan ngamalaken solawat Nabi yo ngoten niku. Ya dzikir datang Allah, ya dzikir datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Allah teng hadis qudsi, sapa wonge sing nyebut-nyebut asmane Kanjeng Nabi, otomatis tiang menika nggih nyebut-nyebut Allah utawi zikir datang Allah Subhanahu wa taala. Sapa wonge sing mahabbah, cinta, demen, tresno kalih Kanjeng Nabi, otomatis tiang menika nggih tresno, cinta, mahabbah datang Allah Subhanahu wa taala. Mila teng Al-Qur'an wonten dawuh wattabi sabila man annaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali niku maksudnya atine, kelakuane niku nderek perintahipun Allah, nyocoki perintahipun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Mbah Yai Majid Mu'allim Sholawat Wahidiyah menika tenggene fakta sejarah, hikayah hidup beliau, akhlakul karimah beliau luar biasa kepada siapa saja, keluarganya, kepada pengurus PSW pusat saat itu. Wekdal tesih teng Kedunglo beliau tidak pernah mengecewakan siapapun. Dan beliau senantiasa secara lahiriah niku mengajak untuk senantiasa nopo-nopo diken niati ngibadah derek perintah Allah, derek perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah monggo kita tinggal derek kemawon lho kadang tesih ngeyel, tesih ngengkel. Nggih napa mboten? Lah jenengan kan derek acara upamine ditumpakke mobil, wis ditata kan linggo kursi niku kok tesih ngengkel mawon. Kira-kira ketinggal napa mboten? Amote nggen teng wingking aku kudu teng ngarep kudu jejer supir. Padahal pun penuh ya kira-kira mboten muat nggih ditinggal. Mila kita ngamalaken sholawat wahidiyah khususipun teng penyiar sholawat wahidiyah menika ya wis tinggal manut karo para pengurus menika sebagai wakil beliau mu'allim sholawat wahidiyah. Napa-napa ingkang disampaikan pengurus niki secara hakikate nggih nderek bimbingan tuntunan beliau mu'allim sholawat wahidiyah termasuk mujadah rubusanah kados ngeten iki. Jadi mboten damelane gaweane pengurus PSW mboten, namung derek beliau Mbah Yai Mu'allim sholawat wahidiyah. Tenggene sedaya pengamalan wahidiyah menika termasuk infak dana bok lan napa mawon ingkang dibimbingaken melalui sholawat wahidiyah, pengamalan wahidiyah menika sedaya wonten dasare kaidah saking Al-Qur'an, hadis saha dawuh-dawuh sahabat, dawuh-dawuh ulama salafus sholih. Dadi enten dalile. Mila pernah enten kisah tiyang sing boten remen kalih salat wahidiyah niki debat rawuh mbeto kitab kuwatah. Ya kitabe sing terkenal nak wong Jawa ngarani kitab kuning gitu. Warnane jerone kuning tapi jenenge nggih werni-werni. Ingin menyalahkan amaliyah sholawat wahidiyah lan sedaya sistem niku. Setelah dialog tabayun ngobrol, ternyata beliau mengakui tidak ada satupun yang menyeleweng menyimpang daripada syariat Islam, syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mila pun mboten sah mamang-mamang melih. Sing pun ngamalaken monggo aktif mengikuti kegiatan amalakan wahidiyah mujadah diikuti sedaya. Nek enten instruksi mangkat saged napa mboten? Insya Allah. Niku wau sarana panjenengan nemplekaken ati panjenengan.
nempelaken urip panjenengan kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita sing dandelaken napa Pak Busdoyo? Wong kita ino ora ndek kemampuan napa-napa gitu. Contohnya nak kita ndek kemampuan dhewe, awak gatel pun diobati dokter mawon tesih gatel. Kudune nak dhewe niki ndek kemampuan ya langsung mari gatelku, mari. Ini bukti bahwa kita sebagai manusia hamba Allah lemah, tidak punya kemampuan apa-apa di hadapan Allah. Mila ya monggo nyerak Rasulullah, nyerak datang para ulama, para duriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara nasab duriyahnya Rasulullah nggih keturunan-keturunan Rasulullah. Kalau secara sebab nggih semua umat Islam yang mengikuti Rasulullah termasuk para ulama, al ulama'u warasatul anbiya. Niki nggih duriyah Rasulullah secara ilmu. Sanad keilmuannya para ulama mila nyambung datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah secara nasab nggih para duriyah habaib niku. Niki kalau kita terus menerus gondelan datang beliau mu'alif sholawat wahidiyah, otomatis panjenengan gondelan datang Rasulullah. Panjenengan gondelan kalih para kiai, para ulama, nggih otomatis jenengan gondelan senantiasa terhubung datang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila pun panjenengan lampahi ingkang saestu sedaya ingkang wonten kegiatan-kegiatan pengamalan wahidiyah punika pun boten sah mamang. Secara ke-PSW-an legal di pemerintah. Bukan organisasi terlarang PSW niku. PSW niki nek salat wahidiyah niku sanes organisasi niku amaliyah. Hadirin hadirat rahimakumullah, begitu luar biasanya Rasulullah, termasuk begitu luar biasanya sholawat, bahkan wonten setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kirang langkung niki dasar wong kan diperintahkan maca sholawat. Likulli syai'in toharoh wa toharatu qulubil mu'minina anis soda as-sholatu alayya. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi. Semua perkara sesuatu yang diciptakan Allah pasti ada alat pembersihnya. Wonten kompresore, wonten alat servise. Lah alat servise kangge tiang-tiang mukmin, atine wong-wong mukmin men resik saking dosa, men diampuni dosane. Napa melih dosane awak dhewe niki pun kengen gitu. Tah dosane perintahipun Rasulullah ken ngadahaken maca sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita tenggene salat wahidiyah terus menerus ken bersolawat datang Kanjeng Nabi. Bahkan mau sholawat salintunipun niki saged menghapus dosa utawi ngresiki dosa, nggih saged meningkatkan derajat kula panjenengan. Mila kathah teng hikayah-hikayah wong sing ahli sholawat dilalah bertahun-tahun makame dibongkar, enten kejadian jalan tol napa-napa jasate utuh. Niki berkah sering mau sholawat datang Nabi sallallahu mila terus menerus kita menika manut karo sing disampaikan pengurus penyiar sholawat wahidiyah. Niki khususnya tenggene pengamalan wahidiyah. Lah panjenengan pun ngamalaken wahidiyah nek diundang maca sholawat napa mawon jenengan hadiri. Jangan fanatik banget nggih. Fanatik itu angsal boleh, tapi jangan fanatik buta. Aku nak wahidiyah Rasulullah wahidiyah moh nekani niku tidak boleh. Semua apapun yang ada hubungannya kepada Allah dan Rasul, panjenengan harus menghormati,
harus menghargai walaupun panjenengan tidak mengikuti dan tidak mengamalkan. Niki dibimbingkan oleh Islam dan dibimbingkan oleh beliau mu'allim sholawat wahidiyah. Bahkan ada kisah yang tertulis di buku-buku wahidiyah yang dikeluarkan oleh PSB Pusat maupun pelaku-pelaku sejarah. Niku pernah ada kisah seorang pengamal sowan datang beliau Mbah Yai Majid. Terus matur, Romo kula nak salat subuh mboten jamaah teng masjid. Lha enten napa? Tanya beliau mu'alif. Kerenten imame nak subuh mboten ngangge doa kunut. Jadi pengamal niki beliau mengikuti kalau sholat yang pakai doa kunut. Niki jawaban beliau bukan dengan jawaban fikih, tapi dengan jawaban tasawuf. Pun jenengan derek makmum sholat subuh mawon mboten napa-napa. Wong sedaya wonten dasare. Sing penting le sholat, khusuk, huduk dan sebagainya. Niku dawuhipun beliau. Niki contoh beliau senantiasa menjaga persatuan. Napa melih salat wahidah menika tanpa pandang bulu siapa saja boleh mengamalkan. Baik menika warga Nahdlatul Ulama, baik menika Muhammadiyah, baik ormas napa mawon boleh mengamalkan sholawat wahidiyah. Lah dasare napa wahidiyah kok oleh diamalke sapa wae? Nggih teng perintahipun Allah wau ya ayyuhalladzina amanu sing diperintah maca selawat sinten Bu? Wong sing iman. Dadi nak teng atine wong niki sing iman berarti gelem maca selawat. Mila salat wahidiyah oleh wahidiyah sampun diramu dimasak sedemikian rupa panjenengan tinggal ngamalaken mengikuti napa ingkang dibimbingaken beliau. Nah masalah sanad keilmuanipun Mbah Yai Majid, ya umumipun tiang ahlu sunnah kan takon sanate apa, gitu. Nah sanad keilmuanipun Mbah Yai Majid jelas, karena beliau dididik langsung disiplin ilmu, semua ilmu-ilmu dalam agama Islam dibimbing langsung, dididik langsung oleh beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf. Karenten sejarahipun ingkang masyhur Mbah Yai menika dipondokaken teng pundi-pundi, seringipun kiai pengasuh pondoke mboten purun mucal. Termasuk teng Nganjuk nggih Mbah Yai Zainuddin niku nembe kalih dinten didhawuhi Gus jenengan kundur mawon, ngaji mawon kalih abah panjenengan Mbah Yai Muhammad Ma'ruf. Lan kathah melih pesantren-pesantren saat itu sing kiai-kiai ini mesti ngoten niku. Akhirnya teng Mbah Ma'ruf beliau mu'alif niki dididik langsung, diajari langsung, ngaji langsung kepada ayahnya. Mila tenggene Mujadah Kubro nak Muharram menika peringatan haul Saikhul Walid, ya guru ya orang tua daripada Mbah Yai mu'alif sholawat wahidiyah. Lah Mbah Ma'ruf niki jelas sanad keilmuane. Kalih Mbah Hasim niki padha gurune. Kalih Mbah Yai Dahlan nggih padha. Padha-padha pernah mondok tenggene Kiai Soleh Darat Semarang. Terus pindah tenggene Syekh Khalil. Dadi padha sanad keilmuane, bahkan nek tenggene pengurus besar Nahdlatul Ulama pertama kali, sejarahnya ada itu walaupun jarang disampaikan. Mbah Yai Ma'ruf salah satu muhtasar PBNU pertama kali. Ditulis Syekh Muhammad Ma'ruf Kedunglo Kediri. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu waktu itu sebagai Rais Akbar, ya, beliau sebagai salah satu muhtasar PBNU. Jadi jelas meleh pun boten sah mamang secara keilmuan, sanad keilmuane nyambung datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa meleh sing kita amalaken sholawat niku amalan paling kepenak tur menakaken. Pasti diterima dan salah satu pokok orang yang ahli sholawat diwales rahmat lan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mila monggo sing dereng pati mantep ditambah kemantepane. Pokoke nek diundang acara mujadah napa mawon teng daerah piyambak-piyambak Usbungiyah Syariah mangkat demi membuktikan kecintaan kita datang guru kita Mu'alim Salat Wahidiyah lan kecintaan kita datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ciri-ciri wong tresno karo sesuatu niku ciri-cirine man ahabba syai' aksara min dzikrihi. Wong sing demen karo sesuatu niku sering nyebut-nyebut kalih sesuatu sing ditresnani niku. Riyen jenengan dereng nikah kalih bapake nembe ta'arufan gitu, pacaran gitu. Mesti ibuke ngalem-ngalem mawon wong kae can apik tenan, ganteng dan sebagainya. Niku mergo wonten rasa tresno, kumpul kancane ngandhake tiyang niku, kumpul keluargane nceritake tiyang niku. Napa melih kecintaan kita datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri nak jenengan sering maca sholawat datang beliau berarti tanda bukti panjenengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda bukti kita mencintai beliau Mbah Yai Mu'alim Salat Wahidiyah senantiasa mengikuti kegiatan pengamalan sholawat wahidiyah. Dalam keadaan apa saja selalu berusaha. Ketika tidak bisa hadir mujadah-mujadah yang dibakukan makmum di tempat masing-masing. Niku pengamal. Lah karo pengurus, mbuh sing teko pira, pinten sing datang tetap kudu memberi instruksi pelaksanaan kegiatan. Niki ugi sarana mencintai beliau Mu'alim Sholawat Wahidiyah. Derek perintah wau kita nyedak datang beliau karena beliau cedak datang Rasulullah. Gandulan sarung beliau istilahnya. Niku karena beliau senantiasa terhubung ta'aluk datang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila monggo dikatai terus-menerus lenggane bersolawat, terutama pengamalan wahidiyah ingkang kita amalaken. Bahkan awak waras sehat diberi kenikmatan sehat, kenikmatan rezeki berupa apa saja iso mangkat berangkat bersama-sama. Karena majelis-majelis ngaten niki termasuk majelis-majelis salat wahidiyah menika disebut teng hadisipun Rasulullah termasuk taman surganipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nak tiyang teng donyane sering kumpul majelis-majelis yang disebut taman surga menika majelis zikir, majelis ilmu, otomatis insyaallah besok akan dikumpulkan kita sedaya wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bahkan tawaduk dawuh daripada Habib Ali Al-Habsyi nggih. Penyusun Simtud Duror, saya senantiasa berdoa untuk dimasukkan surga. Niku ngendikane Habib Ali bukan karena kenikmatan enak-enak panganane, apik omahe teng surga mboten. Tapi karena di surga itu pasti ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan terbesar ketika kita bisa berjumpa duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ngenten iki nggih sarana duduk bersama beliau walaupun tidak secara lahiriah. Karena sesuatu sing paling ampuh tenggene Al-Qur'an tidak akan terjadi sesuatu laknat azab di suatu kaum ketika Rasulullah ada di situ. Dan zaman ngaten iki secara fisik Rasulullah nggih mboten saged kita panggi. Tapi secara tuntunan gitu, secara kecintaan, rasa kita, mahabbah kita, niki seakan-akan kita senantiasa bersama Rasul dan Rasul wonten tengah-tengah kehidupan kita. Termasuk kita ngadah-ngadaken maca selawat, otomatis kita menika kaya-kaya bareng datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila monggo dalam keadaan apa saja sampai akhir hayat kita jangan pernah kita berhenti bersolawat datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Termasuk kita pengamal wahidiyah, terus kita amalkan sholat wahidiyah ini sampai nyawa kita tidak ada dalam jasad kita lagi. Sampai Israel maringi perso nyabut nyawa kita sami jatahe pun tek, baru kita berhenti ngamalaken sholawat, termasuk khususipun sholawat wahidiyah. Mila monggo wonten kesempatan siang menika kita ginakaken kita menika manahipun kedah rumaos rumangsa bilih kita niki mboten saged napa-napa kecuali dapat fadol pertolongan Allah Subhanahu wa taala, termasuk saged hadir di tempat ini adalah fadol dan taufik hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Mila monggo wonten kesempatan ingkang mulya menika majelis taman surganipun Allah, taman surga yang dibimbingkan beliau mu'alim sholawat wahidiyah, kita gunakan untuk DDP taqarrub datang Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mila sering di dalam buku-buku sholawat wahidiyah disebut perjuangan kesadaran fafiru ilallah, menika nyocoki kalih sejarah sebelum beliau mu'alib naklib sholawat wahidiyah, cara bahasane wong Bantul oleh alamat, oleh isyarah supados derek memperjuangkan umat masyarakat melalui doa. Mila beliau akhiripun ditakdiraken menyusun doa sholawat wahidiyah. Sholawat yang digandeng doa-doa kangge ketaatan, doa-doa kangge keluarga, masyarakat, bangsa, negara, doa-doa kangge sedaya makhluk, doa njaluk ngapura digandeng sholawat, komplit tenggene sholawat wahidiyah menika. Dadi ya sholawat ya istighfar sesuai hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari bersama-sama kita gunakan majelis yang mulia ini. Kita yakin sesuai hadis Rasulullah, majelis ini dikelilingi para malaikat-malaikatnya Allah. Niku dawuhipun Rasulullah. Malaikat-malaikat niki derek ndongaaken njaluk ngapura, njalukaken ngapura panjenengan. Orang tua panjenengan, leluhur panjenengan, masyarakat panjenengan agar diampuni dosa-dosanya. Mari bersama-sama kita bermujahadah, bersolawat, memohon kebaikan-kebaikan bagi pribadi kita masing-masing, bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan kebaikan-kebaikan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sadari kita tidak punya kemampuan apa-apa. Mumpung ada kesempatan, mumpung nyawa, roh kita masih ada dalam jasad kita. Jangan sampai terlambat, nasi sudah menjadi bubur, kita sudah di alam barzah, di alam kubur, baru kita sadar menangis, merengek kepada Allah untuk kembali dan beribadah. Tidak ada gunanya ketika kita ini sadar tapi sudah di alam kubur kita masing-masing. Maka mari kesempatan pada siang hari ini kita manfaatkan, kita gunakan membuktikan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada beliau mu'alib sholawat wahidiyah, bahwa kita ini betul-betul tidak ada apa-apanya dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa nikmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, tanpa wasilah syafaat dan kemuliaan Nabi Muhammad, tanpa wasilah barokah nadroh beliau-beliau para wali, khususnya beliau Gausi Hadaz Zaman radhiyallahu an. Mari para hadirin hadirat betul-betul kita tata hati kita seakan-akan kita berhadapan dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istidhar, membayangkan wajah Rasulullah diperbolehkan oleh para ulama. Banyak keterangan wajahnya Rasulullah begini dan begitu. Kita bayangkan seakan-akan kita berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan matur datang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami yang hadir di tempat ini semua adalah pendosa.
Kami mohon ampunannya Allah melalui panjenengan ya Rasulullah. Mari para hadirin hadirat, bagi yang belum mengenal atau belum hafal sholat waitiyah, kami persilahkan membaca sholawat apa saja atau membaca kalimat ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari para hadirin hadirat, Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an tughriqna fil jati baril wahdah hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskunna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi ilmuka wa asahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal ghawsu salamullah
عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت ودلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari mumpung masih ada kesempatan, kita gunakan kesempatan ini betul-betul untuk mencintai Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bayangkan ketika besok di padang mahsyar jutaan makhluk manusia berkumpul di padang mahsyar dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang kehausan, kepanasan karena matahari dikisahkan akan dekat dengan kepala kita. Maka mari para hadirin hadirat kita bayangkan bagaimana susah payah kita besok di padang mahsyar para hadirin hadirat. Kita hanya berkumpul beberapa orang, berapa ratus orang saja. Rasanya payah, panas dan sebagainya. Apalagi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Kita bayangkan luar biasa panasnya dalam keadaan kita di padang mahsyar tersebut. Maka mari mumpung masih ada kesempatan di majelis ini kita gunakan untuk betul-betul memohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun kita di dunia, sehebat apapun panggilan kita di dunia, tidak akan ada gunanya, tidak akan laku di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di alam akhirat khususnya di padang mahsyar, syafaat pertolongan yang pertama kali laku adalah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hadirin hadirat. Maka mari kita panggil beliau Rasulullah dengan panggilan cinta mahabbah kepada beliau. Dengan panggilan yang dengan getaran hati kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Merintih kita, menangis kita di majelis ini akan lebih manfaat daripada kita menangis air mata darah tapi kita sudah di alam barzah atau di alam kubur. Maka menangis ketika mujahadah, menangis ketika berdoa, merintih mengharap ampunan Allah, merintih mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa manfaatnya ketika kita diberi hidup di dunia, kita gunakan untuk memohon ampun Allah Subhanahu wa taala, memohon syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin hadirat, mari betul-betul kita panggil Rasulullah dengan panggilan mahabbah, panggilan mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mari para hadirin hadirat ya Sayyidi ya Rasulullah. 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 Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir ya sirib tawahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil alama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawadina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawadina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah wa fi hadhil mujahadati rubu'i sanah 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 ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadzal zaman wa awanihi wa sayyidi alika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fihi ta'siran baligha.
fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fafirru ilallah 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 wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat, demikian permohonan kita, mujahadah kita bersama. Mudah-mudahan betul-betul dibarengi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, membuahkan barokah, manfaat, maslahah seluas-luasnya, meningkat dalam segala bidang, khususnya bidang kesadaran. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sepulang dari majelis ini, dosa-dosa kita, keruwetan hidup kita dimudahkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami akhiri, kami mengajak mari tingkatkan mujahadah kita, tingkatkan hablum minallah dan hablum minanas kita, baik urusan kita kepada Allah dan Rasul, baik urusan kita sesama manusia. Dalam hidup berdampingan, mari jaga persatuan, saling menghormati, saling mencintai sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan kita, di dalam agama Islam kita dikonsep menjadi dua. Yang pertama, lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Yang pertama, sesama manusia ciptaan Allah walaupun berbeda agamanya tetap harus guyub rukun. Sesama agamanya Islam, beda cara pengamalan Islamnya, beda amalannya, beda sholawatnya, tetap kudu rukun, saling menghargai, saling menghormati, dan kita tetap harus patuh dengan falsafah hidup di Indonesia dengan Pancasila. Bahkan sholawat waidah jelas tidak ada satupun yang menyimpang dari falsafah hidup negara Indonesia. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Pasti banyak kesalahan, kekurangan. Kami betul-betul mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah amil gausi hada zaman radhiyallahu an anadrah wal barokah wal karomah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Ali Musyafa, kami ucapkan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Para hadirin hadirat, mengakhiri acara ini, marilah kita melaksanakan nida keempat penjuru. Hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap ke arah barat.
Al-Fatihah. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil. Innal batila kana yahuqa. Menghadap ke utara. Al-Fatihah. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil. Innal batila kana yahuqa. Menghadap ke timur. Al-Fatihah. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil. Innal batila kana yahuqa. Menghadap ke selatan. Al-Fatihah. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil. Innal batila kana yahuqa. Kembali menghadap ke podium. Al-Fatihah. Ya
Al-Fatihah. Hadirin hadirat dimohon duduk kembali. Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan selesainya acara ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai penata acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wa nina rasuli sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Wa minal ghazu hazaz zaman radhiyallahu anhu an-nadra wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.